बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। देखने वाले तमाम लोगों को खुशामदीद। मैं हूं उन्ज़ला ज़शान। नाज़रीन, रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। आज ट्रांसमिशन में हमारा मौजू होगा टीवी, सोशल मीडिया और फेक न्यूज़। इससे हम बच कैसे सकते हैं, जो इसके मनफी असरात हैं उनसे मुआशरे को कैसे बचाया जा सकता है, अपनी ज़ात को कैसे बचाया जा सकता है। इस हवाले से एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में गुर्दों के अमराज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और पाकिस्तान उन 10 ममालिक में आता है जहाँ पर गुर्दों के पेशेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। इस पर बात करेंगे। थैलेसीमिया के पेशेंट्स के हवाले से बात की जाएगी, वजूहात क्या हैं और कैसे इस पर काबू पाया जा सकता है। इन तमाम तर चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम किचन में चलते हैं। महविश हमारे साथ मौजूद हैं। महविश से जान लेते हैं कि अभी इफ्तार में हमारा क्या मेन्यू बन रहा है और महविश ने कहाँ तक तैयारियां इफ्तार की मुकम्मल कर ली हैं। अस्सलाम वालेकुम महविश। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। महविश, क्या बना रही हैं? 28वीं इफ्तार है और मेरे ख्याल से मेन्यू जो है ना अभी आपका अभी भी बहुत ज़्यादा बाकी रहता है। बहुत सारी चीज़ें बना ली हैं। मेन्यू तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब थोड़ा सा वाइंड अप कर रहे हैं हम। तो ईद से भी रिलेटेड मैं बीच में रेसिपीज़ लेकर आ रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ, आज मैं बना रही हूँ कीमा पास्ता और उसी के साथ साथ ईद स्पेशल डिज़र्ट है जो कि जिसमें हम कस्टर्ड यूज़ करेंगे, फ्रूट्स यूज़ करेंगे और बहुत ही मज़े का बनने वाला है। और उसी के साथ साथ हम बनाएंगे पपाया ड्रिंक है और सबरोसो के हमने नगेट्स फ्राई करने हैं और उसी के साथ क्रिस्पी पॉपर्स फ्राई करने हैं। उससे पहले मैं जो सबसे पहले किचन में आने से पहले हैंड वॉश करती हूँ लाइव बॉय के साथ, क्योंकि लाइव बॉय के साथ हाथ धोने से आप खुद को और अपनी फैमिली को जरासीम से बचा लेते हैं, क्योंकि हर टेबल हो महफूज जरासीम से। लाइव बॉय से हाथ धोना नहीं भूलना, बहुत ज़रूरी है। लाइव बॉय बहुत ज़रूरी है, बल्कि आप अगर आप धोएंगे तो आपकी फैमिली को खुद ब खुद आदत पड़ जाती है। और उसी के साथ साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो रेसिपीज़ को। मैं ये स्टोव महविश, और इसके अलावा ड्रिंक में हमारे पास क्या होगा? ड्रिंक में मैं बना रही हूँ पपाया ड्रिंक है, जिसके अंदर पपाया का यूज़ करेंगे। उसके अंदर हम दूध का यूज़ करेंगे जो कि ऑलपर्स का दूध है। और उसी के साथ साथ जो मैं आज स्पेशल कस्टर्ड बनाने लगी हूँ उसमें हम ऑलपर्स का दूध यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑलपर्स को पैन में डाल देंगे, क्योंकि ऑलपर्स है ग़िज़ाइयत से भरपूर। ऑलपर्स के साथ आपका खाना बहुत रिच और फ्लेवरफुल हो जाता है। और हमने सबसे पहले इसको गर्म करना है और उसी के साथ साथ जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाएगा और फिर हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड करेंगे और मिक्स फ्रूट्स ऐड करेंगे। फ्रूट्स आपने वही लेने हैं जो आपको सीजनल अवेलेबल हों। और उसी के साथ साथ हम यूज़ करेंगे डालडा कुकिंग ऑयल अपने कीमा पास्ता के अंदर। जहाँ मामता वहाँ डालडा। 80 साल का माओ का एतमाद है डालडा के ऊपर। और रमज़ान से पहले ईद से पहले डालडा आपको दे रहा है 250 रुपये की बचत। रमज़ान में आपको ईद से पहले ईदी मिल रही है। तो हमने अपने पैन में सबसे पहले डालडा कुकिंग ऑयल डाल दिया और उसी के साथ साथ हमने जो सबरोसो का कीमा लिया था इसको हम ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से कुक करेंगे, क्योंकि उन्ज़ला जब तक हमारा जो कीमा या हम कोई भी चीज़ यूज़ करें वो अच्छे से मतलब भूनी ना जाए तो उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म नहीं होती है। लेकिन सबरोसो का गोश्त तो वैसे ही बहुत अच्छा है। तो हमने ये जो कीमा है इसको इसमें ऐड किया है। इसमें हमने डालडा कुकिंग ऑयल है वो ऐड किया है और उसी के साथ साथ हम ऐड करेंगे इसमें गार्लिक पाउडर, क्योंकि जो गार्लिक है वो इसका टेस्ट जो है वो बड़ा इन्हेंस कर देता है पास्ता का। पास्ता के अंदर चॉप गार्लिक पाउडर है, इन सब का यूज़ बहुत ज़्यादा और आपकी खुशबू ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं वहाँ से उठ के आके किचन में एक बार चेक कर लूँ कि आपने अभी इसमें कौन सी स्पाइसेस ऐड की हैं? अभी सिर्फ मैंने इसमें गार्लिक पाउडर डाला है, कीमा है और इसमें डालडा कुकिंग ऑयल है। इसको मैंने अच्छे से कुक करना है। जैसे फुल डन हो जाएगा उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टोमेटो पेस्ट ऐड करेंगे, हम इसमें तिक्का मसाला ऐड करेंगे और जो भी स्पाइसेस आपको पसंद हैं हम इसमें वो ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद इसमें केचप डालेंगे और लास्ट में हम इसमें पास्ता डालेंगे और ऊपर हम इसको जब डिश आउट कर लेंगे तो चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ डालेंगे। अभी तक जितने भी आपने पास्ता की वैरायटी बनाई है मैं सभी बहुत यमी थे, बहुत डिलीशियस थे। और इससे पहले हमने स्पेनिश पास्ता बनाया था, वो भी बहुत मज़े का था। और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये भी जो है ना ये भी बहुत अच्छा बनेगा। और ये तो बच्चों का तो बहुत ही फेवरेट होता है, क्योंकि मैंने कोई भी वैरायटी हो पास्ता में तो कुछ भी हो, बच्चे हों बड़े हों सबको पास्ता लवर्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और जो हमारा कस्टर्ड बनेगा जिसके अंदर मिक्स फ्रूट्स हम यूज़ करेंगे, बनाना यूज़ करेंगे, एप्पल यूज़ करेंगे,
अनार यूज़ करेंगे, अंगूर यूज़ करेंगे और इसमें हम क्रीम यूज़ करेंगे ऑलपर्स की, जो कि ग़िज़ाइयत से भरपूर है और इतना उसका रिच फ्लेवर है कि जब आप वो कस्टर्ड बनाते हैं आप ऐसा लगता है कि आपने कोई बहुत किसी अच्छी जगह से जो कस्टर्ड मिलते हैं सेम उसका वैसा फ्लेवर है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ईद के दिन तो ये चीज़ें लाजम होनी चाहिए। और पास्ता भी आप ट्राई कर सकते हैं, उसका रीज़न ये है कि बहुत जल्दी बन जाता है और ईद पे आपको पता है इतने ढेरों काम होते हैं, तो आप झटपट वाली रेसिपीज यूज़ करें और कोशिश करें अपनी ईद को भी और अपने इफ्तार को भी अच्छा बनाएं। तो मैं विश आप काम कंटिन्यू अपना करें। नाज़रीन, हम गुफ्तगू पर भी बढ़ेंगे, लेकिन गुफ्तगू पर जाने से पहले हम चलते हैं अवैस साबरी साहब नाथवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कलाम सुनते हैं, फिर ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह अपने मौजू पर गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी अवैस साहब। नाज़रीन, हमारे गेस्ट जो हैं वो स्टूडियो से मौजूद हैं। हमें आज ज्वाइन करें जी कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट रीनल केयर फाउंडेशन डॉक्टर राना उमर, इसके साथ साथ ये शेख ज़ैद हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट को भी हेड करें। और हमें ज्वाइन किया है जी प्रोग्राम डायरेक्टर नो थैलेसीमिया फाउंडेशन डॉक्टर हसीब साहब ने। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपके तशरीफ़ आवरी का भी। और हमारे साथ मौजूद होंगे अलामा गुलाम मुस्तफ़ा नैयर अलवी साहब। अलामा साहब बहुत शुक्रिया आपके तशरीफ़ आवरी का भी। आज का हमारा मौजू है टीवी, सोशल मीडिया और फेक न्यूज़ के हवाले से, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे, उलमा की रहनुमाई लेंगे। आपका कोई सवाल है तो आप कॉल करके सवाल कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उलमा से आपकी तस्दीक करवाई जा सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम गुफ्तगू करते हैं, डॉक्टर राना उमर साहब से आगाज़ कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जो फाउंडेशन है रीनल केयर फाउंडेशन, इसके हवाले से बताइए। माशाल्लाह 2005 से या 2003 से ये काम कर रही है, और क्या टारगेट है इस ऑर्गेनाइजेशन का, विजन और मिशन क्या है? जी, सबसे पहले तो शुक्रिया GNN अफ्तार ट्रांसमिशन का कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपनी रीनल केयर फाउंडेशन से मुतल्लिक लोगों को आगाह कर सकें। रीनल केयर फाउंडेशन का बेसिकली क़याम अभी हालिया 8 सालों में इसका क़याम अमल में लाया गया है। बेसिकली बदकिस्मती से हमारा मुल्क जो है ना उन ममालिक में शामिल है जहाँ पे गुर्दों के अमराज बड़ी तेज़ी से फैल रहे हैं, और तकरीबन एक मुख्तार तखमीने के मुताबिक पाकिस्तान में हर 10 में से एक शख्स गुर्दे की किसी न किसी बीमारी में ज़रूर मुब्तला है। तो इसके पेश नज़र हम रीनल केयर फाउंडेशन ने इस चीज़ को उजागर करने की कोशिश की है कि आम लोगों के अंदर, और ख़ास तौर पर वो लोग जो इस बीमारी का आसानी से शिकार हो सकते हैं, उनमें आगाही पैदा की जा सके, और जो लोग इस मर्ज़ का शिकार हैं उन्हें एक अच्छा इलाज बिला किसी फ़ीस और मुआवजे के उनके दहलीज पर मुहैया किया जा सके। अच्छा, इसमें एज ग्रुप देखते हैं, आपके एज लिमिट है कोई कि इस एज ग्रुप के जो लोग हैं वो ज़्यादा मुतासर होते हैं, या बिला तफरीक ये मरज़ फैलता जा रहा है? बदकिस्मती से हालिया सालों में तो अब कोई उम्र की तफरीक नहीं रही। अब तो हर एज के अंदर, ख़ासकर बच्चों के अंदर भी, जैसे कुछ मरूसी अमराज हैं गुर्दों के, गुर्दों में मरूसी तौर पर पथरियाँ बन जाना या पानी की थैलियाँ बन जाना, तो इस वजह से हर एज ग्रुप के अंदर ये डिजीज़ तेज़ी से नज़र आ रही हैं। तो कोई भी एज जो है ना, इससे कह लें कि इम्यून नहीं है, तो लेकिन ये है कि कुछ ऐसी पॉपुलेशन है जो इसका शिकार जल्दी हो सकती है, ख़ासकर वो लोग जो शुगर के या ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उन्हें वो ज़्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन है, उनको ज़्यादा इस चीज़ की एहतियात की ज़रूरत है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिए कि RSF जो काम कर रहा है माशाल्लाह, किस किस जगह पे ये काम कर रहा है, और कांटेक्ट का तरीक़ाकार क्या है, जो लोग देख रहे हैं वो कांटेक्ट कर सकें, वो खैर हजरात को कैसे? जी, रीनल केयर फाउंडेशन का हमने फर्स्ट डायलिसिस सेंटर गुजरांवाला से शुरू किया था, ताकि जहाँ पे डिमांड हमें ज़्यादा, हमारी सर्वे के मुताबिक हमारी डिमांड वहाँ पे ज़्यादा थी पॉपुलेशन रेशो के लिहाज से, पेशेंट पॉपुलेशन रेशो के लिहाज से। फिर हमने एक लाहौर के अंदर और एक फैसलाबाद के अंदर, टोटल 3 सेंटर इस वक्त हमारे डायलिसिस की सर्विसेज और अद्वियात की सर्विसेज और मुहाना लेबॉर्ट्री टेस्ट की फ्री सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं बिला किसी मुआवजे के। और इसके अलावा हमारा जो आगे जो फ्यूचर प्लान है कि हम इस दायरा कार को पूरे पाकिस्तान में फैलाएं, गुर्दे के अमराज की रेशो को मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह। सर, डायलिसिस का आपने जिक्र किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर भी बात करेंगे। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो अननेसेसरी डायलिसिस की तरफ चले जाते हैं, और फिर जो जिनको ज़रूरत होती है वो डरते हैं, शायद मोहतात रहते हैं, वो नहीं जा पाते। इससे भी आपसे बात करते हैं। अभी डॉक्टर हसीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें एक बार शामिल गुफ्तगू करें। डॉक्टर साहब, नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन, सबसे पहले तो इस फाउंडेशन के बारे में बताइए कि ये काम किस तरह से कर रहे हैं? अच्छा जी, थैलेसीमिया, पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने बुलाया यहाँ पे, हमें मौका दिया कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सबके सामने रख सकें। पहले मैं सबसे थैलेसीमिया के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। थैलेसीमिया एक ब्लड का एक मौरूसी मर्ज़ है जो पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसमिट होता है, और इसमें जो है वो बच्चों में जो खून बनाने की फैक्ट्री है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही होती, जिस वजह से
बच्चों को खून की कमी का सामना होता जी है। हाँ। और इसका जो है वो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट या सपोर्टिव मैनेजमेंट जिसको हम कहते हैं, जिसके ज़रिए हम बेहतर ज़िंदगी की तरफ बच्चों को लेके जा सकते हैं, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही हैं। और जो डेफिनेट मैनेजमेंट है इसकी, जो कि हमेशा का इसका ट्रीटमेंट है, वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। तो पाकिस्तान में बहुत कम फैसिलिटीज़ हैं बोन मैरो और ट्रांसप्लांट की, एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और सेंटर्स भी एज सच जो हैं वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के फ़िलहाल नहीं हैं। तो जो 99% बच्चे हैं उनका जो मेन स्टे है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही हैं। तो हम लोगों ने इस चीज़ को देखा, ऑब्ज़र्व किया। तो 2015 में जो है नूर थैलेसीमिया फाउंडेशन का इसका क़याम रखा गया, क्योंकि थैलेसीमिया के बच्चे ऐसे थे जिनको हर 10 दिन के बाद खून की ज़रूरत पड़ती है। और ये एक सिलसिला ऐसा है कि जो रुकता नहीं है। जैसे आजकल रमज़ान है, रमज़ान में भी बच्चों को खून की ज़रूरत है, ईद पे भी खून की ज़रूरत है, सर्दियाँ हैं, आफ्टर एवरी 10 डेज कुछ बच्चे जो है आफ्टर 15 डेज, कुछ बच्चे इवन 8 डेज पे भी होते हैं। उनकी बॉडी नीड्स पे डिपेंड करता है, बाकी चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो इस वजह से, और इस तरह तकरीबन थैलेसीमिया मेजर के 1 लाख से ज़्यादा पाकिस्तान में बच्चे हैं जो कि पाकिस्तान की डायरेक्टरी में रजिस्टर्ड हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो डायरेक्टरी में रजिस्टर्ड नहीं भी हैं। ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को देखें कि 1 लाख बच्चे और 1 महीने में 3 बार तकरीबन ट्रांसफ्यूजन हों, तो ये एक बहुत बड़ी तादाद बन जाती है ब्लड की। डॉक्टर साहब, डायग्नोज किस तरह से होता है? क्या ऑब्वियसली ये तो एक इनहेरिटेड डिजीज़ है जैसे आपने बताया, तो डायग्नोज इजीली हो जाता है या इसमें भी लोग गुमराही का शिकार रहते हैं, अवेयरनेस की कमी है? डायग्नोसिस के ना 2 तरीके हैं इसके। एक तो ये है कि अगर किसी फैमिली में ये चीज़ नहीं चल रही पहले और पहला कोई पेशेंट है, तो इसके अलामात तकरीबन 2 से 3 महीने तक ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। बच्चा पेन होने लग जाता है, उसे फीवर होता है, उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही होती। तो जब उसको हॉस्पिटल वगैरह लेके जाते हैं, उसकी CBC टेस्ट होता है जिसमें उसको खून की कमी आती है। ठीक है। खून की कमी की जब इन्वेस्टिगेशन मजीद की जाए, जिसको HB इलेक्ट्रोफोरेसिस हम कहते हैं, तो उसके थ्रू जो है इसका डायग्नोसिस होता है। उसके बाद इसके अंदर जीन म्यूटेशन एनालिसिस भी करते हैं कंफर्म करने के लिए। और इसके अलावा एक और डायग्नोसिस का तरीका जो कि पाकिस्तान में तकरीबन आज से 10-12 साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, वो है कोरियोनिक विलिस सैंपलिंग। यानी कि माँ के पेट में ही बच्चे का सैंपल लेके उसको उसका डायग्नोसिस बता दिया जाए। और अलामा साहब भी बैठे हैं, काफ़ी मुफ्ती आज़ाद का फतवा भी है कि जो शुरू के तकरीबन 24 हफ्ते होते हैं उसके अंदर अगर कोई इस तरह की बीमारी हो तो हमल ज़ाया कराने की इजाज़त उलमा से भी है। तो तकरीबन ये 12वें, 13वें, 14वें हफ्ते पे टेस्ट किया जाता है और 2-3 हफ्ते में इसकी रिपोर्ट आ जाती है। पेरेंट्स को जो है वो बता दिया जाता है कि जो होने वाला बच्चा है उनका, उसके अंदर ये बीमारी किस सूरत में मौजूद होगी। तो उस सिलसिले अलामा साहब हमारे साथ हैं। एक अलामा साहब से पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से अलामा साहब का भी जाने। अलामा साहब बताइए, इस हवाले से दीन हमारा इस्लाम में क्या कहा गया है, शरीयत क्या कहती है? शरी हवाले से तो जी जीन्स का किसी, यानी पहले जो कुरान मजीद में है कि पहले 90 दिन तक ये नुतफ़ा की शक्ल में होता है, फिर उसके बाद जमा हुआ अगले 90 दिन जो है वो जमा हुआ खून होता है जो कुरान मजीद फरमाता है। उसके बाद आगे जो 90 दिन हैं उनमें वो यानी एक खून का लोथड़ा बनता है। उसके बाद फिर आगे वाला जो है यानी 4 महीने के बाद जो है जाकर है ना उसका जाके ये बनता है। तो जिस वक़्त है कि हमारे यहाँ मैं फ़िक़्ह जाफ़रिया की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो है कि जैसे ही वो इंसान क्या यानी ख़ात्म हो जाता है कि हमल ठहरता है, उसके बाद जीन बनता है, तो उसके फ़ौरन बाद उसको ज़ाया करना शरई तौर पर जुर्म है। लेकिन अहनाफ के नज़दीक ये है कि जिस तरह ये फरमा रहे हैं कि अगर वो 3 महीने तक हो तो उसको आप कर सकते हैं, लेकिन फ़िक़्ह जाफ़रिया में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि जब भी वो करें उसकी दय्यत है और उसका जनाब कफ़ारा है और सज़ा है। अच्छा अलामा साहब, आज का हमारा मौजूद टीवी, सोशल मीडिया, फेक न्यूज़ के हवाले से भी आप देखिए इतनी अच्छी गुफ्तगू की डॉक्टर साहब से, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि नहीं जानते होंगे इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, डिपार्टमेंट के बारे में, या नॉलेज भी नहीं होगा। तो एक मुस्बत पहलू भी टीवी का सामने आता है कि हम अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचा रहे हैं, लोगों की मदद का सबब बन रहे हैं। तो आप इस पहलू को, इस एस्पेक्ट को टीवी के कैसे देखते हैं? यकीनन ये जो ज़राए अबलाग है, मीडिया है, ये 2 धारी तलवार है। इसमें बहुत ज़्यादा मुफीद चीज़ें भी इंसान के सामने आ रही हैं और नुकसानात भी हैं, लेकिन ये हर आदमी के अपने इख्तियार में है कि इस मीडिया को किस तरीके से इस्तेमाल करता है। बुनियादी तौर पर कोई चीज़ भी बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल है कि वो करने वाले का जहन कैसा है, उसकी जहनीत कैसी है, वो किस तरह कर रहा है। मिसाल के तौर पर अगर किसी के हाथ में छुरी दे दी जाए
तो अब ये छुरी बुरी नहीं है, या छुरी का होना बुरा नहीं है, आप कहाँ पे उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। अगर उसी से आप फ्रूट कर रहे हैं, ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, तो वो बहुत बेहतरीन इस्तेमाल है। लेकिन अगर उसी से किसी बंदे की जान ले रहे हैं तो नुकसान। ये अब छुरी का कसूर नहीं है कि वो छुरी है क्यों, बल्कि जिसके हाथ में है ये उसका इस्तेमाल है। इस तरह जो मीडिया है, टीवी हो, बाकी सोशल मीडिया हो, जितना आप पे डिपेंड करता है आप उसको यूज किस तरह करें। नाज़रीन, कॉलर एक हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? नजर हुसैन बात कर रहा हूँ डेरा गाजी खान से। जी, क्या सवाल करेंगे आप? अल्लाह माफ़ी सवाल है मेरा, सुन्नी शिया से रिश्ता कर सकता है, शिया सुन्नी से ये कर सकता है? शिया सुन्नी से निकाह कर सकता है, ये पूछना चाह रहे हैं हम? जी जी अलामा साहब। जी, शरई तौर पे तो इसमें कोई ममानियत नहीं है। अगर वो अपने मज़हब में रहकर एक दूसरे के एतकादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं तो शरई तौर पे कोई ममानियत नहीं है। ठीक है, लेकिन आगे फिर झगड़े होते हैं ना बच्चों को। हाँ, लेकिन वो हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे ये मशरकी तहजीब है, उसमें जाके उनको झगड़ों की हालत तक ले जाते हैं जी। फिर शौहर कहेगा बीवी को मैंने तुझे जनाब उसके इबादत नहीं करनी देनी, वो कहेगा उसके इबादत तो फिर झगड़ा बढ़ जाता है। हाँ, अगर अपने अपने एतकादात पे रह कर एक दूसरे को इबादत का और मजहबी आज़ादी हासिल हो तो शरई तौर पर निकाह करने में कोई ममानियत नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर उमर साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी आप ज़रा कॉजेज़ पे आइडेंटिफाई करें कि क्या वजह है कि पाकिस्तान 10 ममालिक में आता है जहाँ पे गुर्दों के अमराज हैं वो तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। इसके कॉजेज़ क्या हैं और क्यों हम इसका इतना ज़्यादा शिकार हो रहे हैं? अच्छा, मैं इसमें अगर मैं इस सारे आपके सवाल को अगर मैं एक लाइन में अगर जवाब दूँ ना, तो उसमें यह है कि हमारे मुल्क में तेज़ी से बढ़ती हुई शुगर, ब्लड प्रेशर, बेसिकली दीज आर द 2 मेजर काजेज ऑफ द किडनी डिजीज़ इन पाकिस्तान। अब शुगर का इंसिडेंस क्यों बढ़ रहा है? कुछ हमारे अंदर बेसिकली जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन से हम कहते हैं कि मरूसी तौर पर हमारे इस खित्ते के अंदर डायबिटीज़ के इंसिडेंस होने के चांसेस ज़्यादा है। उसके अंदर जब हम एनवायरमेंटल ट्रिगर्स ऐड होते हैं एजेंट्स, तो वो उस जीन्स को एक्टिवेट करते हैं और लोग डायबिटीज़ का शिकार हो जाते हैं। ट्रिगर्स क्या हैं? आपकी फास्ट फूड, जंक फूड, हेल्थी लाइफस्टाइल ना होना, फिजिकल एक्टिविटी का ना होना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, तो ये वो चीज़ें बेसिकली जो अल्टीमेटली इस चीज़ को थोड़ा सा ट्रिगर ऑन कर सकती हैं। फिर इस तरह सेकंड नंबर पर ब्लड प्रेशर, जो एक बड़ी कॉमन कॉज तेज़ी से बढ़ी है, ख़ासतौर पर यंग लोगों के अंदर ब्लड प्रेशर का मसला आ रहा है। फिर उसके बाद जो कुछ फीमेल्स के अंदर आपको पता है कि इम्यूनिटी के जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो जाती हैं, जिसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत अपनी बॉडी के अगेंस्ट ही काम करना शुरू कर देती है। वो फीमेल्स का बड़ा एक काफ़ी ज़्यादा एक रेशो है जो बेसिकली इस बीमारी का शिकार हो जाती हैं गुर्दों की। अगर हम इसको एक्सटेंड करें आगे बच्चों में, तो बच्चों में जैसे मैंने पहले अर्ज़ की थी कि गुर्दों के अंदर पत्थरियों का बनना, पानी की थैलियों का बनना, ये मरूसी तौर पर पेरेंट्स से इनहेरिट होकर बच्चों में आ जाती हैं। फिर जो मेडिकेशंस हैं, जो ओवर द काउंटर हम बगैर मॉलेज के सीधा मेडिकल स्टोर से जाके मेडिकेशंस खरीदते हैं, ख़ासतौर पर दर्दों की गोलियाँ, जो पेन किलर्स हैं, उनका इस्तेमाल बगैर किसी तरतीब के इस्तेमाल करना। फिर कुछ हैवी मेटल्स जो ये बेसिकली ये मिलते हैं आपको, कुछ लोग जो हकीमों के अद्वियात के अंदर, कुछ ताजात के अंदर, उनके मेटल्स बड़े हैवी, कुछ सारों की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ के अंदर मेटल्स बड़े हैवी प्रोपोर्शन में यूज़ करते हैं जो किडनी टॉक्सिक हो सकते हैं। बेसिकली ये 4-5 ग्रुप्स हैं जिनके ऊपर हमें सोचना चाहिए, काम करना चाहिए किडनी डिजीज़ को। बेसिकली हमें ये परसेप्शन है और मोस्टली सब लोगों की ये राय होती है कि शायद पानी की कमी सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आप गुर्दों के मसाइल का शिकार हो सकते हैं। इट इज़ अ कंट्रीब्यूटिव फैक्टर कि वो डिजीज़ को एग्रेवेट कर सकता है, लेकिन डिजीज़ को जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकता। आप किसी भी चीज़ को एग्रीवेट कर सकते हैं, लेकिन उसको रूट कॉज नहीं बन सकता। ठीक है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब RSF के बोर्ड मेंबर्स के हवाले से भी बता दीजिए, और फिर जो लोग हमें देख रहे हैं जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन का वैसे भी हिस्सा बनना चाहें, कार खैर का हिस्सा बनना चाहें, वो लोग भी, और जो लोग मदद की गरज से रब्ता करना चाहें वो भी, उनके लिए आसान प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, फोरम्स क्या हैं? 3 शहरों में काम कर रही है, जैसे मैं लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला। हमारी बेसिकली RCF के चेयरमैन है डॉक्टर कैसर रफ़ीक साहब, और जो जिनके विजन को हम लेके आगे लेके चल रहे हैं, और एक हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब भी हैं। हमारा बेसिकली वेबसाइट भी है, फेसबुक के ऊपर भी पेज है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी है। इसके अलावा हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के ऊपर भी हमारे ये सारे तशहीर चलती रहती है। अकाउंट्स हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, ज़कात के अलग अकाउंट्स हैं, अतियात के अलग अकाउंट्स हैं, और जो भी हमारे RCF के साथ कोई भी शख्स किसी भी तरह से भी हिस्सा बन सकता है। इट नॉट अबाउट फाइनेंशियली। देखिए RCF का मकसद ये है कि हम बेसिकली सर्विस डिलीवरी दे रहे हैं। वो अद्वियात की शक्ल में भी है, टेस्टों की शक्ल में भी है, और डायलिसिस की शक्ल में भी है।
تو اگر کسی ایک شخص کو جو علاج افورڈ نہیں کر سکتا آپ اس کو RCF کا ریفرنس دے دیں. اگر وہ ڈونیٹ نہیں کرتا لیکن کم از کم کسی کے یہ میسج تو پہنچا سکتے ہیں کہ اس فلانی جگہ کے اوپر جا کے آپ اپنا ڈائلسس فری کرا سکتے ہیں. ایون کہ پھر کچھ نہیں, میں آپ سمپل بات کرتا ہوں کہ کوئی بھی آپ جو مریض ہیں بڑی مزریز میں ہوتے ہیں, آپ ایک دکاندار سے یا گھر سے اگر کوئی پھول لگے ایک پھول کا لے کے اس کو ریپ کر کے آ کے RCF میں آ کے کسی مریض کو پھول پیش کر, ویسے اس کا موٹیویشن لیول اتنا بڑھ جائے گا. میڈیکل پرسپیکٹو تو ہم کور کر رہے ہیں بینگ مالج بینگ اے کنسلٹنٹ میڈیکل, لیکن جو اس کو سوشل اور جو سائیکولوجیکل ایلیمنٹ ہے وہ ابھی بھی ہماری سوسائٹی میں بڑا نیگلیکٹڈ ہے. پیشنٹ بڑی مزریز میں ہوتے ہیں, ہفتے میں 2 دفعہ ان کو ڈائلسس ہوتا ہے, کہیں کو 3 دفعہ ہوتا ہے, سوئیاں لگتی ہیں ان کو جب ڈائلسس ہو رہا ہوتا ہے, ان کا پین ہوتی ہے, بلڈ پریشر اوپر یا ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے سائیکو سوشل ماڈل کو اگر ہم ذہن میں رکھیں نا تو کوئی بھی شخص کسی بھی طرح سے لوگ سمجھ شاید فائنینشلی ہی ہم ایسوسیٹ ہو سکتے ہیں, آپ کسی بھی طرح سے RCF کے ساتھ ایسوسیٹ ہو سکتے ہیں. ایموشنل سپورٹ بن سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس کے لیے اسٹوڈنٹس جو کسی کمیونٹی سبجیکٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ اپنا ایک 3 months کی اٹیچمنٹ کلینکل کریکولم کے طور پر اٹیچ کر کے ہمارے ساتھ اپنی انٹرنشپ کر سکتے ہیں. ہم کو ایکسپیرینس لیٹر ایشو کریں گے, وی کین ہیلپ ان دس ریگارڈ ایز ویل. اچھا ڈاکٹر صاحب کوئکلی ذرا میں چاہوں گی وہ ڈائلسس والا پوائنٹ ہمارا رہ گیا, اس پہ بات ہونا بہت ضروری ہے. ڈائلسس کی طرف کچھ پیشنٹس جنہیں ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں جاتے, شاید ڈرتے ہیں کہ ڈائلسس نہیں کروانا, اور کچھ لوگ اننیسیسری چلے جاتے ہیں یہ بھی. اور پھر ڈائلسس کی جو مشینز یوز ہوتی ہیں وہ ایک ہیپاٹائٹس A B اور اس کو پھیلانے کے بہت بڑا سبب بن رہی ہے, تو اس کی بھی کیا وجوہات ہے؟ اچھا یہ ایک بیسیکلی تھوڑا سا نا ایک ان نون فیئر ہے لوگوں کا ڈائلسس کا, کہ لوگ کہتے ہیں جس کے ڈائلسس شروع کر دیں گے تو مستقل ڈائلسس پہ چلا جائے گا. یہ اصل سوال بیسیکلی لوگوں کے ذہنوں میں یہ پیدا ہوتا ہے. اصل میں یہ بیسیکلی یہ سوال اگر اس کو میں ری فریز کر دوں نا, اصل میں ہمارے پاس مریض آتا ہی اس وقت ہے جب اس کے گردے بالکل ہی نکارہ ہو چکے ہیں بدقسمتی سے, اور اس میں سے بڑی بدقسمتی یہ ہوتی ہے اگر اس کو کسی قسم کی علامات ہی نہ ہو, اس کو پتہ ہی تب چلتا جب گردے بالکل ان سٹیج پر آ چکے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی اس وقت پھر اگر کوئی ریورسیبلٹی ہو, اگر اس میں کوئی ہمیں لگے کہ اس میں کوئی چیز ہم دوائیوں کے ساتھ ریورسیبلٹی اچیو کر سکتے ہیں, ہم ضرور اس کے اوپر ایفرٹ کرتے ہیں. لیکن یوزلی الٹیمیٹلی ہمارے پاس انفارچونیٹلی مریض آتا ہی ہے اینڈ سٹیج کے ساتھ, اس کو ہمارے پاس بھی کرنے کے لیے بہت کم اسپیس رہ جاتی ہے. جو آپ کا دوسرا سوال آپ نے پٹ اپ کیا ہے, میں بینگ اے مالج, میں جو پچھلے اس شعبہ گردوں سے تقریباً پچھلے 10 سالوں سے منسلک ہوں, میں یہ بات وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ڈائلسس کی مشینوں کے ذریعے ہیپاٹائٹس B, ہیپاٹائٹس C اور HIV یہ نہیں پھیل سکتا, کیونکہ مشین ایک چیز ہے, مشین کے اندر جو سرکٹ لگتا ہے جس کے ساتھ بلڈ کانٹیکٹ میں آتا ہے مریض کا, وہ جو ہی مریض کا ڈائلسس ختم ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہی ڈسکارڈ کر دیا جاتا ہے, مشین کو ڈس انفیکشن پہ ڈال کے مشین کو کلین کر دیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہی سوال میرا آپ سے بھی, کیونکہ یہاں بھی بچوں کا جو علاج ہو رہا ہے, بلڈ ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے, تو یہاں پہ بھی مشینز کا استعمال تو کیا جا رہا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں اسے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. جو ہیپاٹائٹس B اور C اور HIV ہے خاص طور پہ, یہ ان کا ایک روٹ جس روٹ کے تھرو یہ پھیلتے ہیں وہ بلڈ ٹرانسفیوژن بھی ہے, ڈائلسس بھی ہے اور بلڈ ٹرانسفیوژن بھی ہے. تو اس کے اندر ہم جو بلڈ کیمپس کرتے ہیں, ہم لوگ اس کی اسکریننگ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے پاکستان میں پریزنٹ اس ٹائم کلایا میتھڈ الائزہ کا, وہ ہم اس کے اوپر اس کو اسکریننگ کرتے ہیں, اور جو بھی ہمارے کلیئر بیگ ہوتے ہیں اسکریننگ کر کے, اس کے بعد انہیں جو ہے وہ اسٹور کر کے اور پھر جیسے جیسے بچے آتے ہیں ان کو ٹرانسفیوژن کی. لیکن کچھ ایسی جگہ بھی ہیں آرگنائزیشن جہاں پہ ان پروٹوکولز کا خیال نہیں رکھا جاتا. ڈو یو تھنک ایسا ہے کہ جو خاص طور پہ پیریفریز ہیں لاہور کے, میرے خیال میں وہاں پہ شاید جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے وہ اس طرح سے ریڈیلی اویلیبل نہیں ہے, اور ان کی جو سینسٹیوٹی اور اسپیسیفسٹی ہے مشینز کی وہ اتنی ہائی نہیں ہے کہ وہ انکیوبیشن پیریڈ میں ایک فیکٹر ہو سکتا ہے نا. جی بالکل علامہ صاحب نے پہلے بات کی تھی نا, علامہ صاحب نے کسی چیز کا بھی استعمال جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرف لے کے جاتا ہے. تو اگر آپ SOPs کو فالو کر رہے ہیں نا ان کے سیٹ اپ میں, ہمارے سیٹ اپ میں SOPs اگر فالو ہو رہے ہیں تو there is no chance. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ تھیلیسیمیا مجھے لگتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے, آپ مجھے تصحیح بھی کیجیے گا کہ یہ اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے بیماری پھیلتی ہے. وہ جو کپل جو شادی شدہ نیا کپل ہے اس کی اویئرنیس کے لیے, آگہی کے لیے انہیں بتایا نہیں جاتا, اور ٹیسٹ کا بھی تک ہمارے یہاں کوئی ایسا نظام رائج نہیں ہوا ہے کہ وہ جا کے پہلے اس کے بعد, تو کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. نور تھیلیسیمیا فاؤنڈیشن جب بنی تھی اس ٹائم تو موٹیو نمبر 1 پہ یہی تھا کہ جتنے بچے تھیلیسیمیا کے ہیں ان کو ٹرانسفیوژنس کی جائے. لیکن جیسے جیسے ہم نے ڈگ ڈاؤن کیا اس کے اندر اور بچے آئے, ہمیں فیملیز کی سٹوریز پتہ لگیں, تو پھر ہم لوگوں نے اپنا ایک اور جو موٹیو ایڈ کیا اس میں, وہ ہم نے ایڈ کیا تھیلیسیمیا فری پاکستان کا. ہمارا اب ایک موٹیو جو ہے وہ ہمارا ایک میجر موٹیو یہ ہے کہ ہمیں پاکستان کو تھیلیسیمیا فری کرنا ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تھیلیسیمیا کے اصل میں 2 ٹائپس ہوتی ہیں.
ایک کو ہم تھیلیسیمیا مائنر کہتے ہیں اور ایک کو تھیلیسیمیا میجر کہتے ہیں. صحیح. جو تھیلیسیمیا مائنر ہے وہ اس کے اندر کوئی سمٹمز نہیں ہوتے. بندہ جو ہے وہ نارملی اپنی زندگی گزارتا ہے, وہ ایک جسٹ کیریئر ہوتا ہے, اے سمٹومیٹک کیریئر ہوتا ہے, لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا ساری زندگی کو اسے وہ اس چیز کا کیریئر ہے. جو تھیلیسیمیا میجر ہے وہ اصل میں سمٹومیٹک پیشنٹ ہوتا ہے اور اسی کو بلڈ ٹرانسفیوژنس بھی ہوتی ہیں. تو جو شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں ان کو اس ٹائم پہ پتہ نہیں ہوتا, اگر ان کی فیملی میں یہ نہیں رن کر رہا تو انہیں اس ٹائم نہیں ٹیسٹ کروانا ضروری ہے. آپ نے ٹیسٹ. اچھا, کزنز میرج کا بھی ایک فیکٹر لوگ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے. بالکل. جب ایک بار کسی فیملی میں یہ چیز آ گئی تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی وہ فیملی کے باقی لوگوں میں بھی وہ آگے کیری کرے گا. اس کا ڈیفینیٹلی ایک ہی حل ہے کہ شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ کرایا جائے, ایچ پی الیکٹروفوریسس کرایا جائے اور کزن میرجز کو ڈسکریج کیا جائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ناظرین, ابھی چھوٹی سی بریک پہ جائیں گے, بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج ٹرانسمیشن میں ہمارا موضوع ہے جیسے میں نے پہلے بتایا, ٹی وی, سوشل میڈیا اور فیک نیوز. اگر دور حاضر کا ہم تھوڑا سا جائزہ لیں تو آج ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں معلومات کی تو بھرمار ہے لیکن سچ اور جھوٹ کا تعین کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے, اور ہم بغیر سوچے سمجھے جو بھی انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک کلک کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں. تو اس میں دین ہمارا کیا کہتے ہیں, دین میں کیا اس حوالے سے ممانعت کی گئی ہے, اسلام نے کیا تعلیمات دی ہے, اور پھر ہماری سوسائٹی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں. قرآن مجید میں آج سے 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, سورۃ الحجرات میں اس کا حوالہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اے ایمان والو, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی نادانی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا دو پھر تمہیں پشیمانی کا سامنا ہو. تو اس آیت کی روشنی میں بھی علماء کرام سے جانیں گے کہ اس کا مفہوم کیا بنتا ہے اور یہ کیسے ہمارے اسلام کو بھی, معاشرے کو بھی اور ہمیں بھی تباہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. علامہ صاحب سے آغاز کریں گے اور ہمیں مین ویل جوائن کر چکے ہیں سینئر صحافی نصر اللہ ملک صاحب. شکریہ سر آپ کا تشریف آوری کا بھی, اور تمغہ امتیاز ہولڈر بھی ہیں ماشاءاللہ, بہت مبارک ہو آپ کو, اور سوسائٹی میں بھی بہت اچھا کام کیا جا رہا ہے اس حوالے سے بھی, اس سے بھی آپ سے بات کریں گے. لیکن پہلے علامہ صاحب میں چاہوں گی کہ اس آیت کی روشنی میں بتا دیجئے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ فیک نیوز کا سلسلہ کوئی دور حاضر کا مسئلہ نہیں ہے, 1450 سال پہلے بھی یہ مسئلہ تھا. تو کیا تعلیمات دی گئی اسلام میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ والصلاۃ علی آلہا. پہلے تو میں اس سے وہ تھوڑی تصحیح کر دوں گا کہ جو پہلی گفتگو میں ایک بات جو چل رہی تھی وہ جنین کے حوالے سے, وہ سبقت لسانی کی وجہ سے میرے زبان سے لفظ غلط تھوڑا نکلا ہے, اس کی تصحیح ضروری ہے کیونکہ ناظرین و سامعین دور تک سن رہے ہوتے ہیں. تو 90 دن جو کہا وہ 90 دن نہیں ہے, وہ ہے اصل میں ہوتا ہے 40 دن. 40 دن قرآن مجید میں جو ہے 40 دن وہ نطفہ ہوتا ہے, 40 دن اگلے جو ہوتا ہے وہ پھر خون کا جمع و خون ہوتا ہے, خون کا لوتھڑا, اس کے بعد تاکہ اس کی تصحیح ہو جائے, اور 4 مہینوں کے بعد پھر اس میں روح داخل ہوتی ہے. بہرحال تو یہ جو سورہ حجرات کے علاوہ سورہ بنی اسرائیل 15واں پارہ, سورہ جسے اسراء بھی کہتے ہیں, اس میں بھی یہ ذکر ہے. خداوند متعال نے شدت کے ساتھ اس بات سے منع فرمایا ہے کہ کسی بھی بات کی تصدیق کیے بغیر اسے آگے مت پھیلاؤ. اور اس بارے میں نہج البلاغہ میں حضرت علی علیہ السلام کا قول ہے, وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بندے کے لمبے سجدے اور لمبے رکوع دیکھ کر فوراً اس پہ اعتماد نہ کر لیے جائے. ممکن ہے یہ اس کی عادت ہو, لیکن اس کا یہ دیکھا جائے کہ اس کی گفتگو میں سچائی کتنی ہے اور وہ امانتداری میں کس لحاظ تک پہنچتا ہے. یہ بھی اس بات کی ہے کہ ہر آدمی سچائی کے معاملے پر اس کی خبر کو پرکھا جائے. پھر حضرت امام حسن علیہ السلام سے ایک روایت ہے, پوچھا کہ سچ اور جھوٹ میں کتنا فرق ہے, اور ارشاد فرمایا 4 انگلیوں کا, کہ جو آنکھ سے دیکھو سچ ہے, جو کان سے سنو وہ جھوٹ ہے. تو اس کے علاوہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بھی ہے. تو معاشرے میں یہ جو آپ نے آیہ مجید سورہ حجرات کی تلاوت کی ہے, اس میں یقیناً یہ ہے کہ جب تک کسی خبر کی تمہیں تصدیق نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو آگے نہ پھیلاؤ. ہمارے ہاں جتنا بھی میڈیا ہے, سوشل میڈیا ہو, یہ ٹی وی ہو, جتنا بھی میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا, یہاں پہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپنی خبر بنانے کے لیے بغیر سوچے سمجھے ان کو آگے بیان کر دیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے معاشرے میں بھی فساد پیدا ہوتا ہے. بلکہ قرآن مجید میں اس بارے میں, جیسا کہ میں نے شروع میں پہلے بھی کہا, کہ یہ جو میڈیا ہے اگر اس کو اچھے طریقے کے لیے استعمال کریں گے تو یہ تبلیغ کا ذریعہ بنے گا, اگر بری چیز کے استعمال کریں گے یہ فتن و فساد پیدا ہے. اور فتنے کے بارے میں پھر قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ الفتنۃ اشد من القتل,
یعنی ایک بندہ تو یہ صرف سوشل میڈیا پہ خبر پھیلا رہا ہے نا، اسے یہ نہیں معلوم کہ اس ایک خبر کی وجہ سے معاشرے میں کتنا نقصان ہوگا اور فتنے کی وجہ سے آگے بڑھ کر کتنا نقصان اس کا ہو سکتا ہے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے تصدیق کا پیمانہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا اگر ریاست نے کہہ دیا یہ خبر ٹھیک ہے، وہ خبر ٹھیک ہے، آپ اس کو سمجھے، یا خود آپ کو ذاتی طور پہ لگتا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ٹھیک لگا تو ہم نے شیئر کر دیا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ سچ اور جھوٹ کا پیمانہ جو ہے نہ تو انسان کی ذاتی شخصیت ہو سکتی ہے نہ ہی ریاست، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر بات جو ریاست کرے وہ بھی بالکل جناب علی سچی ہو اور جو میں کر رہا ہوں سچی ہو۔ اس کے بارے میں پوچھا یہ گیا کہ کم از کم جب بھی کوئی گفتگو کی تصدیق کرنی ہو تو ایسی ہے کہ کم از کم گفتگو کرنے والا بندہ عادل ہو۔ جب معاشرے جس میں رہتا ہے اس سے پوچھا جائے تو وہ یہ کہے نہیں ہم نے اس کو بھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، یا اس کی دو عادل آدمی گفتگو کی تصدیق کریں کہ واقعی یہ بندہ جو ہے یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ ملک صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کریں گے، یہی پوائنٹ سب سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی۔ سب سے بڑی لڑائی جو ہے وہ یہ ہے، جو یوزر ہے سوشل میڈیا کا وہ یہ کہتا ہے کہ بیجا بیریئرز لگائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ریاست کا ہمارا یہ کہنا ہے کہ پروپیگنڈا کے تحت جھوٹی خبریں، مس انفارمیشن، ڈس انفارمیشن کا پھیلاؤ تیز ہوتا جا رہا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے۔ تو فیک نیوز ہے، یہ مس انفارمیشن ہے، یہ ڈس انفارمیشن ہے، اس بات کا تعین کون کرے گا؟ شکریہ انزلہ۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ کس نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ انسان ساری دنیا سے جھوٹ بول سکتا ہے، اپنے آپ سے نہیں۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ انسان کو یہ نہ پتا کہ وہ غلط کام کر رہا ہو اور وہ یہ کہ جی نہیں مجھے نہیں پتا تھا۔ اس کو بخوبی اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے، جو بات کہہ رہا ہے، وہ کتنی سچی کتنی جھوٹی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب آپ کے ذاتی انٹرسٹ اتنے جو ہے وہ تجاوز کر جائیں اور آپ اپنی خواہشات کے اتنے تابع ہو جائیں تو پھر آپ کو شاید سچ اور جھوٹ کی پہچان آپ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ کے مفادات ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں۔ جب اپنے مفادات کو آپ اتنا جو ہے سامنے رکھ لیتے ہیں تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ جھوٹ پھیلایا جائے۔ اور بدقسمتی سے پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان شاید دنیا کا واحد خطہ ہوگا، باقی بھی ہوں گے ایسے، لیکن یہ شاید کہیں پرائرٹی کے اندر ہوگا کہ جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے اور جھوٹ خریدا جاتا ہے۔ جی ہاں بالکل، جھوٹ خریدنے والے ہیں، جھوٹ سننے والے ہیں۔ وہ جب جھوٹ سننے والے موجود ہوں تو پھر جھوٹ کا کاروبار بڑی تیزی سے آگے بڑھتا ہے۔ یہ جو ہم بات آج کل ایک بڑا چیلنج ہے ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر کہ فیک نیوز ہے، جھوٹی خبریں پھیلائی جاتی ہیں، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہم اس لیے اس کی آڑ میں ہم اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل ایسے ہے۔ ہم وہ ذاتی معاملات بھی کسی شخص کے جس کے بارے میں آپ کو اور مجھے علامہ صاحب اتفاق کریں گے کہ جس میں ہمیں رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے، جس سے سوسائٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، جس سے کوئی سوسائٹی کو کوئی بہتری کے ہونے کے امکان نہیں ہے، اس کو ہم پھیلا کے حاصل کیا کرتے ہیں سوائے اس کے کہ ہم اپنی ویورشپ چاہتے ہیں، سوائے اس کے کہ ہم اپنے لیے پیسے کمانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں جو فرمایا گیا نا کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر مسجد بھی اس نیت سے بنا دی جائے کسی راستے کے اندر کہ میں نے اس سے پچھلے والے پلاٹ پہ قبضہ کرنا ہے، آگے مسجد بنا لوں گا، تو وہ مسجد بھی جائز نہیں ہے۔ صحیح، بالکل ایسے ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسجد بھی بنا رہے ہیں، اس لیے اگر آپ کو خبر یہ ہو کہ اس خبر کے نتیجے میں آپ کسی کی کردار کشی کریں گے، کسی کو لیٹ ڈاؤن کریں گے اور اپنے آپ کو پاپولر کریں گے، خبر بھی ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے، واپس آتے ہیں تو دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ ناظرین چھوٹی سی بریک ہے، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ڈسکشن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملک صاحب ایک تو اپنی بات آپ مکمل کیجیے گا، پھر دوسرا میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جو لوگ اکاؤنٹس بناتے ہیں اپنے سوشل میڈیا پر یا کوئی بھی پیج بناتے ہیں، ان کا سب سے بڑی ایک بحث یہ ہوتی ہے کہ لوگ سننا ہی یہ چاہتے ہیں، لوگ دیکھنا ہی یہ چاہتے ہیں، تو obviously اسی طرح کا مواد بنے گا۔ تو اس ٹرمنالوجی کو بھی آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو آپ کی سوچ ہے نا کہ آپ سوچیں گے لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں، لوگ تو پھر پتہ نہیں کیا کچھ نہیں دیکھنا چاہتے۔ بھی تو اس پہ پھر لاکھوں، نہیں میں اس کی وجہ بتاؤں آپ کو۔ اگر آپ لوگوں کو سوسائٹی کے اندر دیکھیں، کوئی بھی سوسائٹی کسی قانون کے تحت چلتی ہے، سوسائٹی شتر بے مہار کبھی نہیں چلتی۔ ہر سوسائٹی نے اپنی اپنی کچھ قدغن لگائی ہوتی ہیں، کچھ اس نے اپنے فنڈامنٹل چیزیں طے کی ہوتی ہیں۔ اگر آپ پوری سوسائٹی تو پتہ نہیں کیا کچھ دیکھنا چاہتی ہے، کیا آپ دکھانا شروع کر دیں گے؟ آپ فلم سنسر بورڈ کیوں بناتے ہیں؟ ٹرینڈ سیٹر آپ ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں، آپ فلم سنسر بورڈ کیوں بناتے تھے؟ آپ ڈرامے کو سنسر کیوں کرتے تھے کہ نہیں یہ ہماری سوسائٹی کے نامز ہیں، یہ ہمارے قوانین ہیں، اس کو جو کراس کرے گا اس فلم کو آن ایئر نہیں ہونے دیں گے۔ یعنی یہ آپ نے اس سوسائٹی نے طے کیا ہوتا ہے، انسان اپنے لیے قانون بناتا ہے۔ یعنی ایک میاں بیوی کا رشتہ ہے، ان دونوں کو آزادی ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس تصور کیے گئے، لیکن یہ آزادی اس کے کمرے سے باہر نہیں ہے، اس کے کمرے سے باہر اس کی آزادی چھین لی جاتی ہے کہ نہیں آپ سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر کھڑے ہو کہ یہ کام نہیں کر سکتے۔
تو یہ جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ جی سوسائٹی یہ چاہتی ہے، سوسائٹی اگر چاہے کہ رشوت عام ہونی چاہیے تو پھر رشوت عام کر دیں، سوسائٹی چاہے قتل و غارت کری تو سوسائٹی میں قتل و غارت کری کی اجازت دے دیں۔ قانون اپنا جو ہے وہ راہ متعین کرتا ہے، وہ ضرور قدغن لگاتا ہے۔ انسان کسی بھی معاشرے کے اندر، آج دنیا کی کسی لبرل ترین کسی ملک کو دیکھ لیں، وہاں بھی ایک کچھ قوانین ایسے ہیں۔ آپ امریکہ کے اندر کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے خلاف آپ امریکہ کو برا بھلا کہہ سکتے ہیں، آپ اپنی اسٹیٹ کے بارے میں ایک لفظ نہیں کہہ سکتے۔ آپ ٹھیک ہے حکومت کے بارے میں کچھ رائے دے سکتے ہیں لیکن آپ ریاست کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے یہاں ریاست کو برا بھلا کہہ دیا جاتا ہے، ہمارے قومی ترانے پہ لوگ آوازیں اٹھاتے ہیں، ہمارے پرچم کو لوگ جو ہے وہ اس پہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں کہ جی قدغن نہیں ہونی چاہیے، قانون نہیں ہونے چاہیے۔ اگر آپ نے قانون کے دائرے میں رہ کے کام کرنا ہے تو اس کی آپ کو آزادی اظہار رائے بھی کسی کی جو آزادی سلب کرنے کی طرف نہیں ہے۔ میری آزادی وہاں تک ہے جہاں آپ کی آزادی شروع ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب جو مرضی کہتے ہیں۔ میں آخری بات آپ سے کہوں، دیکھیں ہم کہتے ہیں جی کہ قوم یہ سننا، قوم گالیاں سننا چاہتی ہے۔ آپ سارا دن ٹویٹر پہ بیٹھ کے لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، اس سے آپ اپنے خاندان کا، اپنی پرورش کا، اپنی تربیت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ڈائلاگ چھوڑ کے گالی دینے پہ آ جائیں۔ جو ڈائلاگ میں کمزور ہوتا ہے، جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، وہ گالی دیتا ہے۔ تو ایسے ہی اچھا ملک صاحب، کچھ آپ نے بتایا کہ کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے چیزوں کو، لیکن کچھ قوانین کنٹرول کرنے کے حوالے سے ایسے بنا دیے جاتے ہیں جو کہ متنازع ہوتے ہیں، جیسے پیکا کا ایکٹ تھا۔ اب میں اس پہ آپ کی رائے جاننا چاہتی ہوں، آپ اس کی فیور میں ہیں کہ ہونا چاہیے؟ اسے مختصر ذرا بتائے گا۔ پیکا، دیکھیں پیکا قانون ہو یا کوئی بھی قانون ہو، میں کہتا ہوں قانون ہونا چاہیے۔ پیکا کے اندر کچھ ایسی چیزیں جس پہ میڈیا کو اعتراضات ہیں کہ آپ کسی کو بغیر الزام کے گرفتار کر لیتے ہیں، آپ اس کو سزا جو ہے دے سکتے ہیں، جی اس کو آپ 3 سال کے لیے قید کر دیں۔ میں تو اس میں میری رائے تھوڑی سی مختلف تھی۔ حکومت کو کنسلٹیشن کرنی چاہیے تھی، تمام سٹیک اتنی جلدی میں یہ قانون لانا نہیں چاہیے تھا، اور جب تمام لوگوں کو اعتماد میں لے لیا جاتا تو پھر اس قانون کو لایا جاتا۔ اور اس کے اندر بھی ایک جرنلسٹ کے حوالے سے یہ ہونا چاہیے کہ اس نے جھوٹی خبر دی، معافی مانگے، پھر خبر دی، پھر معافی مانگے، تیسری بار معافی مانگے تو پھر آپ اس کو سزا دینے کے بارے میں سوچیں۔ 3 بار معافی مانگے گا خود ڈسکریڈٹ ہو جائے گا۔ اب جیلیں بھرنا آپ کا مقصد تو نہیں ہے نا، آپ لوگوں کو سوسائٹی کی اصلاح آپ کا مقصد ہوتی ہے۔ یہ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ کیمرہ، آپ کو پتہ ہے دنیا بھر میں کیمرے اوپن لگائے جاتے ہیں روڈ کے اوپر، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی یہاں چالان ہو سکتا ہے۔ ہم چھپا کے جھاڑی کے پیچھے کیمرہ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ مرغا پھنسا لیں۔ اب دیکھیں نا ٹریفک پولیس والا چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ ابھی اشارہ کراس کرے گا میں اس کا چلان کروں گا۔ دنیا اصلاح کرتی ہے، جرمانے نہیں کرتی۔ ہمارے قانون جو بھی بنتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں نا گچی مروڑنے کے لیے ہوتے ہیں، اصلاح کے لیے اگر بنے تو شاید سب کے لیے قابل۔ ہوم ورک زیادہ ہوتا تو یہ پھر اس طرح سے متنازع نہ بنتا قانون، اور کیونکہ اب جو اس کے فیور میں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ تقویت کے لیے بنایا گیا، اور جو اس کے اگینسٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید آزادی صحافت پہ قدغن لگا دیا گیا۔ علامہ صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ سوشل میڈیا کے نام پر اور یوٹیوب چینلز کے نام پر بہت سارے لوگوں نے اپنی دکانیں بھی چمکائی ہوئی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کی جو کمائی آتی ہے وہ کیا حلال طریقے سے کمائی جاتی ہے کہ آپ اتنی مس انفارمیشن اور لوگوں کو اتنی گمراہی میں مبتلا کر کے جو پیسے کما رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں؟ دیکھیں جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال کے حوالے سے بات ہے کہ استعمال کیسا ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا میں سے کوئی بات نہیں ہے کہ کاروبار میں اور اس میں تجارت میں بہت زیادہ آگے بڑھا ہے، اور کاروبار بڑھا ہے اس کی وجہ سے۔ آن لائن جو اب شروع ہوا ہے یہ کاروبار، یہ اور بہت زیادہ بڑھا ہے۔ لیکن وہ آن لائن ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، نیوز کے ذریعے ہو، ٹویٹر کے ذریعے ہو، کسی کے ذریعے بھی ہو، چاہے وہ روبرو ہو، ہیرا پھیری، دھوکہ، فراڈ کے ساتھ، وہ ہر جگہ پہ گناہ اور حرام ہے۔ اگر ویسے بھی شرعی طور پہ آپ کہتے ہیں کہ چیز دکھاتے کچھ ہیں اور اس کے بعد بیچتے کچھ ہیں، وہ حرام ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، آن لائن آپ وہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں، یا جناب وہ روبرو دکان کے اوپر بیٹھ کے کر رہے ہیں۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ جو کچھ دکھایا جائے وہی اگر آپ سیل کر رہے ہیں تو یہ شرعی طور پہ جائز اور حلال ہے۔ اگر اس کی مخالفت کر رہے ہیں تو شرعی طور پہ حرام ہے۔ کچھ لوگ وہ اسلام کے حوالے سے بھی تو نالج بانٹ رہے ہوتے ہیں، وہ اس کا تعین کون کرے گا کہ وہ وہی ٹھیک ہے بات کہ کہ غلط ہے؟ جیسے ملک صاحب پہلے بات کر رہے تھے، یہ اسلام ہو یا غیر اسلام ہو، جھوٹ ہر جگہ پہ حرام ہے، گناہ ہے۔ اگر میں اسلام کو اب سوشل میڈیا کے ذریعے، ہاں اگر اس کے ذریعے میں کوئی تبلیغات کر رہا ہوں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کے ذریعے، اصل میں بات یہ ہے کہ جو فیک نیوز ہیں نا، ان کی وجہ سے انسان کا اعتماد ختم ہوتا ہے، معاشرے سے ختم ہوتا ہے، شخصیت سے ختم ہوتا ہے، ریاست سے ختم ہوتا ہے۔ اس کی کئی اقسام ہیں، ایک تو نہیں ہے، جیسا کہ جانتے ہیں بہت قسمیں ہیں۔ اس ہر حوالے سے جہاں جہاں پہ اس کو استعمال کریں گے، کسی حوالے سے بھی فیک نیوز کی، چاہے وہ اسلام ہو غیر اسلام ہو، کہاں بھی کسی جگہ پر بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہر حوالے سے یہ گناہ اور حرام ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے، واپس آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ رمضان کریم
वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और वक्त की कमी का ख्याल रखते हुए मैं चाहती हूँ इस मौजू को हम जल्दी वाइंड अप करें। मलिक साहब, आपका स्टांस मैं लेना चाहती हूँ। आजकल फैमिली व्लॉगिंग का जो ट्रेंड है हमारे मुआशरे में वो इस हद तक बढ़ चुका है कि हर दूसरा यंगस्टर जो है वो व्लॉगर बनना चाहता है, हर दूसरा बच्चा जो है वो सिर्फ उसकी जो एक्टिविटी रह गई है वो सिर्फ व्लॉगिंग देखने में रह गई है। तो ये इस व्लॉगिंग को आप कैसे देखते हैं, क्या समझते हैं? इससे आप सोसाइटी का इनताद देख लें कि बंदा अपनी बीवी के कपड़े पहन के भी अपने आप को मशहूर करना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी आप अंदाज़ा करें जो उसके फैमिली के ज़ाती जो एक घर के मामलात हैं उसको भी वो पब्लिक के सामने लाना चाहता है। ये जो कहते हैं ना हवस सीनों में छुप छुप के बना लेती है तस्वीरें, यानी आपको दौलत के नशे ने इतना पागल कर दिया है कि आप अपनी सारी इखलाकी रवायात, अपने ख़ानदानी रवायात उनको तबाह बर्बाद करने पर तुल गए हैं। अच्छा, अब मसला ये है कि ये लोग हैं, चंद लोग हैं, बहुत ज़्यादा सोसाइटी में लोग नहीं होते। इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है ना। इन्फ्लुएंस, उसकी वजह ये देखें, ये जो भी आपको होता है ना, इस किस्म की चीज़ें देखने वालों की तादाद दुनिया में हमेशा ज़्यादा रहेगी। गुनाह की अभी आप देखें ना, यहाँ अभी आप एक नात की महफिल एक तरफ सजा दें और एक तरफ आप एक मूवी लगा दें, आपको मूवी देखने वाले ज़्यादा लोग मिलेंगे। तो ये गुनाह के अंदर अट्रैक्शन होती है हमेशा से, और आपको ऐसी चीज़ों की जो है अपने तरफ खींचती हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि जो करने वाला है उसकी सोच देखें। यानी बीवी को लेके निकला हुआ है, कभी बीवी का दुपट्टा सर पे पहन लेता है, उसे समझता है कि मैं पता नहीं अपने आप को जो बड़ा हीरो बना रहा हूँ। ये जो पॉपुलैरिटी का नशा है ना, ये भी बड़ा ख़तरनाक नशा है पैसे के साथ साथ। और मैं समझता हूँ कि ये खुद परस्ती और पॉपुलैरिटी इतनी मिलती हैं कि इंसान के अंदर ये अगर नशा एक हद से तजावज़ कर जाए तो फिर इंसान नहीं रहता, उसे दुनिया कीड़े मकोड़े नज़र आती है। वो अपने आप को तकब्बर उसके अंदर इतना भर जाता है कि फिर वो इंसानियत के काबिल भी नहीं रहता। सच्ची बात है ये, यानी ऐसे इंसान लोगों के लिए फिर इतना जो है वो अजाब बन जाते हैं कि आप कई लोग आपको अपने इर्द गिर्द भी हमें भी नज़र आते होंगे। इवन मीडिया इंडस्ट्री के अंदर हमारे कुछ दोस्त लोग पॉपुलर हो जाते हैं, लोगों से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। तकब्बुर आ जाता है ना। तकब्बुर इसलिए आता है कि आप खुद नुमाई के इतने शौकीन हो जाते हैं कि फिर आपके अंदर तकब्बुर आ जाता है कि मैं कोई चीज़ बन गया हूँ। आप ये देखें ना, कोई अपनी ख्वातीन के दुपट्टे पहन के, ये कपड़े पहन के मशहूरी हासिल कर रहे तो जब कभी फिर क्या करें? अब फेक न्यूज़ को रोकने के लिए ऑर्डिनेंसेस बनाए जा रहे हैं, पीक एक्ट का कानून बनाया गया, अब इसको रोकने के लिए क्या यूट्यूब दो चीज़ें समझता हूँ। कानून भी अपनी जगह पे काम करे और दूसरी तरफ जो आपके इंटेलेक्चुअल सोसाइटी के होते हैं वो भी अपना किरदार अदा करें, उस पर बात करें, आवाज़ उठाएं। हम तो सारे उनके सामने सरेंडर करते चले जा रहे हैं ना। लोगों को गालियाँ पड़ती, लोग यार खामोशी है, मुझे गालियाँ खाने की क्या जरूरत। सरेंडर करने का वक्त नहीं है, खड़ा होने का वक्त है। आप ये डंके की चोट पे कहीं ये काम करते हैं और हुकूमत को कानून साजी करने 16 साल से कम उम्र का बच्चा ऑस्ट्रेलिया में मोबाइल यूज नहीं कर सकता, सोशल मीडिया। उन्होंने कानून साजी की है ना। क्या चीन के अंदर तरक्की नहीं हुई? उन्होंने कानून साजी करके रोका इस काम को। नहीं, अगर यहाँ पे भी ये निज़ाम राइज हो जाए, हमारा मुआशरा भी बहुत सारी बुराइयों से बच सकता है ऐसे। अलावा साहब, आप बताइए, क्या हमारे दीन में इस तरह की व्लॉगिंग और इस तरह के कॉन्टेक्ट को शेयर करने की, ऐसे मवाद को फैलाने की कहीं गुंजाइश है? बात फिर वही आती है कि दीन इस्लाम अच्छा मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, इसमें कोई शक नहीं। दीन इस्लाम की नशर व इशात के लिए तो इजाज़त देता है, लेकिन वही कि खुद सनाई, खुद परस्ती, ये इस्लाम में कभी हमेशा से, और जिस तरह भी बात मलिक साहब कर रहे थे कि जब इंसान के अंदर जनाब अली ये आ जाती है ना अपनी हवस और खुद सनाई आ जाती है, उसके बाद फिर तकब्बुर आता है। और इस्लाम में सबसे पहला गुनाह ही तकब्बुर है और सबसे पहला गुनाहगार इब्लीस है जिसने तकब्बुर किया। तो ये जिस चीज़ की भी हवस है, लालच है, ये इंसान को आगे कहीं बढ़ने नहीं देती। और इस्लाम इन तमाम चीज़ों को जनाब अली कमेंट करता है और इसका जनाब अली मना फरमाता है। इस्लाम में ऐसी कोई चीज़ नहीं। हाँ, ये है कि अच्छा व्लॉगिंग के बारे में भी ये है, जैसे आप कह रहे हैं कि अपनी फैमिली के जो है इस्लाम ने प्राइवेसी नहीं है, कोई प्राइवेसी नहीं, कुछ नहीं है। क्यों? और रखा है कि औरत मर्द का, मर्द औरत का लिबास है। लिबास का मतलब क्या होता है कि एक जगह ढांप कर रखना, उसको अपने शेल्टर देने। खातून है खातून, और औरत मतलब किसको कहते हैं? औरत का मतलब है छुपी हुई चीज। लेकिन उसको आप इस तरह जनाब अली आम कर रहे हैं और कोई उसमें तमीज ही नहीं कर रहे, और न बहन का ख्याल, न भाई का ख्याल, न उसमें जनाब बीवी का ख्याल, न माँ का ख्याल। मैंने कितना देखे व्लॉग्स जो है जनाब अली बीवियों के लेके, बहनों के लिए वो सारे कर रहे हैं, और खुदा रसूल कतन इसकी इजाजत नहीं देते। बिल्कुल ऐसे है। तो एट द एंड डिपेंड आप पे करता है कि आपने कंज्यूम किस चीज़ को किस तरह से करना है। आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या देखना है, और आपने डिसाइड करना है कि आपने किसको क्या बनाना है। नाज़रीन, अभी हम आपको किचन की तरफ लेके चलते हैं।
महविश का काम मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। महविश, पास्ता, मुझे खुशबू तो आ रही थी मेरे ख्याल से पास्ता आपका बल्कि तैयार हो चुका है। बल्कि हमारी सारी रेसिपीज़ जो हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। जो ईद के लिए स्पेशल मैंने डिज़र्ट बनाया है, जो आप इफ्तार में बनाएं, ईद पे बनाएं, वो भी रेडी है, जिसमें मैंने डिफरेंट फ्रूट्स का इस्तेमाल किया है। कस्टर्ड है, इसमें ऑल पर्पस का दूध है, उसके साथ मैंने जेली और नट्स के साथ इसकी गार्निश की है। और उसी के साथ साथ जो हमारा कीमा पास्ता है बिल्कुल रेडी है, जिसमें हमने सबरोसो का कीमा यूज़ किया है। इसमें डालडा कुकिंग ऑयल के अंदर हमने इसको कुक किया है और पहले हमने कीमे की ग्रेवी बनाई है, उसके अंदर हमने पास्ता ऐड किया है, इसको टॉस किया है और ऊपर से हमने इसमें सॉस हमने नहीं बनाई, जैसे पहले पास्ता हमने बनाया उसमें पहले हमने सॉस रेडी की थी सेपरेटली, फिर पास्ता को ऐड किया था, लेकिन इसमें हमने सॉस नहीं बनाई। हमने कीमे के अंदर ही टोमेटो पेस्ट डाला है, उसी के अंदर हमने सोया सॉस, चिली सॉस, नमक है, काली मिर्च है, तिक्का मसाला पाउडर है, अच्छे से इसको कुक किया, क्योंकि जो टोमेटो पेस्ट है वो इसकी अच्छी सी ग्रेवी बना देता है। ग्रेवी बन गई, ग्रेवी बनने के बाद हमने इसके अंदर पास्ता ऐड किया, पास्ता ऐड करने के बाद मिक्स किया और डिश आउट किया। ऊपर से मैंने इसकी जो मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स है, इसको मैंने इसकी गार्निश की है और साथ साथ टॉप पे मैंने केचप डाली है और क्रीम का थोड़ा सा मैंने 1 से 2 टेबल स्पून। आपको ये टेस्ट क्या ज़्यादा भी कर सकते हैं? हाँ, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 4 टेबल स्पून जो क्रीम है वो अंदर कीमे में ऐड की है, ठीक है, ताकि इसका जो फ्लेवर है वो ज़्यादा रिच आ जाए। जी, क्योंकि ईद नज़दीक आ रही है तो महविश की कोशिश ये थी इस पूरे अशरे में कि हम रिवायती खानों की तरफ बढ़े और मीठा भी एक रिवायती मीठा। बिल्कुल और सही है। आपकी खिदमत में महविश क्या बनाया और कैसे बनाया? आज मैंने बनाया था, इसमें मैंने फ्रूट्स यूज़ किए हैं, इसमें एप्पल है, बनाना है, इसमें अंगूर हैं, इसमें अनार है। मैंने चारों फ्रूट्स को मिक्स करके प्लेटर में लगाया, फिर मैंने कस्टर्ड बनाया, जो वनीला कस्टर्ड मैंने लिया था, शुगर ऐड की है, मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैंने इसके ऊपर पोर कर दिया और ऊपर टॉप पे मैंने लगाई जेली और नट्स के साथ मैंने इसकी की है गार्निश। इसके अंदर भी मैंने ऐड की है ऑल पर्पस की क्रीम। ठीक है नाज़रीन, वक्त का मैं अभी हम आपसे इजाज़त लेंगे, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे वक्त सहर, और हो सकता है कि आज आखिरी सहरी हो जाए, तो इस हवाले से तैयारी भी बहुत सारे लोगों को करनी है। हम चलते हैं अभी, अवैस साबरी सब हमारे साथ मौजूद है, वो कलाम सुनाएंगे, फिर ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आपको इंशाल्लाह शहर क़ायद में दिखाएंगे कि वहाँ पर इफ्तारी के हवाले से क्या तैयारियाँ की जा रही हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए, इंशाल्लाह वक्त सहर आपसे दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।